Congratulations to Kate's Original Gadgets CDO branch! Basta legit, basta Nawala mo. Kay Loro branch. Balik na from the start. Okay, and my cue. 3, 2, 1, go! Congratulations, Kate's Original Gadgets! Cagayan de Oro branch! Basta Kate's legit! Hold lang kayo, no? For photo. Another one. 3, 2, 1, okay. Bago mo yun. Ay, sorry na. Tagiya. Si Mikmik. Ay, Promote mo. Ay, hindi ko saan ko. Ako ba mo beauty kay gamay na shut down. Gamay na shut down dai. Sabi kami, Mikmik ang beauty. Sige, on my cue. Right, in 3, 2, 1, go! Welcome to Kate's Original Gadgets! Okay, another one. And go! Welcome to Kate's Original Gadgets CDO branch! 3, 2, 1, go! Welcome to Kate's Original Gadgets CDO branch! Okay, thank you. Oh, grabe. Hindi ka na ko. Sunod lang, ma'am. Oy, sunod. Sa bodyguard? Bodyguard. Grabe. Ang mata. Ha? Guys, giignan ko niya. Hoy, ikaw buwang. Buwang ko. Buwang ko. Singalan ako. Ako bang pangalan? Ingat siya. Bayot ko. Lagi koy. Lagi ko. Oh. Singalan. Di ka kakwarta. Iyalan mo. Singalan. Ikaw ba? Laway. Ay. Agas. Kaya lang ako. Ha? Ito lang yung ngalan lagi. Ha? Ako ba singalan ako? Okay, one. Wag kay kwarta. Singalan ako. Brand. Brenda Mix. Ito kali. Singalan ako. Miss? Tama, dili. Brand damage.
Saint Miss. Ah. Ay, ay. Nag-record na nil. Pili mo gusto? Ha? Palit sa bugas? Oh, 50. Sabi? Yaw na yung Rexona. Wala sulit. Pili mo ko na ta. Bye. Ano lagi? Pila man eh. Bye-bye. Dili 1,000 eh. Duwa mo na ako. 1, 2. Bye-bye din, sorry. Ganang ka? Ayaw na lang. Pagpito sa. Pagpito sa. Paano sa? Pagpito sa. Thank you. Pito. Kailan mo na. Okay. Ayan. Bali to, bukas. Thank you. Ang laki be. Salamat ah. Ay, ako buwang. Bukal ka. Ha? Chuk. Thank you. Thank you ah. Salamat. Di ba naman tama kung mo sa abot sa kasal? Oo. Nakuhaan na. Okay na. Wala. Special talaga sa tuwa ha. Kita na Wala yung problema si Matt. Duro yung kamera. Katulugan eh. Kita na mo sa mga idol man. Ako is kayo sulat na lang. Wala. Actually, siya ikat. Oh, piling artista. Gusto mo ka mga artista? Yang uyab. Kiss mo ba? Ano tayo? Yan binata. Pag-contract sir, kumudawag sila. Automatic sila Arellano University do sa school lang. Kamudanan? Ay ka lang sa Juan. Nila cheering. Dili sa One more. 1, 2, 3, ready. More. One more. Kita mo na. 1, 2, 3, ready. Papa. Okay. Hi. Eh, is given to Miss Brenda Mage. ala. Uy, first time na ako. First honor. Okay. Another certificate of appreciation is given to Katokas Lydia Ototsky. Second honor ka. Another certificate of appreciation is given to Ma'am Mikmi. Wala na third naman ko. Okay. Last but not the least, certificate of appreciation is given to Inday Kato. The certificate of appreciation was given to Sir Macar Duterte.
Benji, congratulations. No. 1, 2, 3, go. Congratulations, Kate Original Gadgets! 2, 1, go! Congratulations to Kate Original Gadgets! Tama kita. Dito daw na. Dahil kasi basta Kate. Ang branch, Kisunyal, Cagayan de Oro. Ang lasen, basta Kate DJ. Okay, on my cue in 3, 2, 1, go! Congratulations to Kate Original Gadgets! City Branch! Basta legit, basta Nawala mo, nawala mo. Cagayan de Oro branch. Kay Noro Branch. Kasi may Balik na from the kasi may start. nasa ka. Okay, on my cue in 3, 2, 1, go! Congratulations to Kate Original Gadgets, Cagayan de Oro Branch. Basta Kate's legit! Hold lang tayo, no? For photo. Nuagan Festival. Happy ba ang tanan? Yes! So, this is my first ever branch here in Cagayan de Oro. So, hopefully, madugangan, no? Para kasakan kung makapalit sa mga iPhone. Kate Original Gadgets started when 2025. So, August na siya. 2 years pa siya karon. 2 years siya karong August and wala pa yung 2 years, we established 24 branch. Wow. So, starting sa, it was started when I was very, very young pa. When I was 16 years old until na 20 ko, naka-open ko first ever branch na ako, which is the Davao. So, ang Davao Mongol is dako kayo siya ng city. So, naka-open may o 7 kabuok stores dito and then Davao region na pud me until abot mi sa Bukidnon and then why not kaya nahuman naman ang Bukidnon, why not alam ko magkagayan lang ta. So, nakita ko sa dito so makakagayan na pud me. And I am very proudly say na tagal pud og achievement ang Kate Original Gadgets Masin. Duha pa ni siya katuig, was awarded of international award being fast-growing business, and also I was also awarded as a Young CEO Award and Young Entrepreneur Award and Global Annual International Awards. And also, ang business is top 1 siya nationwide sa financing due to many branches and promo and deals. So, the reason why 24 branches ng Kate Original Gadgets is among bundling promo. So, ipapalit ng isa ka iPhone, so namin duha ka klaseng iPhone, pre-owned o brand new, makadawat ka o free another phone. Di ba sa Line Store, ipapalit ka iPhone, ang ilang freebies, mga case, accessories. Pero ang ka-unique sa Kate Original Gadgets, ang among freebies kay another phone. So, ipapalit ka isa ka phone, duha ka maka-avail ka sa mong free Android or free iPhone XR. So, dili ka mo gawas sa store na kanto na dili mo ipalit. Duha yun mo makuha pabalik. Palit ko karon. And also, nag-offer po din installment if wala mo bank cash. So, 0 down payment sa akong marine owner and 20% down payment sa mga first time user. And then, 1 valid ID lang yun ang kailangan. So, more na siya ang history sa Kate Original Gadgets. And hopefully, musikat po din siya sa Cagayan de Oro. Parehas sa pagsikat niya sa Davao Region and Bukidnon. Thank you. Sige, sabay-sabay mo, sir. 1, 2, 3, go! Okay.
magpalit. Wait na nga. Sa installment na kami pa rin. Hala, si Madam Brenda man eh, oh. Ang gano'n man. Kasi mong tuyok. Ano sa kasulti? Pwede makikulab sa imo. Dili ko, kaya ako pagugutin ni mo. Maninood lagi dayon. Maninood lagi dayon. Papatin ka. Babe, di ako gibastos to. Tarong ka ba na? Hala, si Madam Brenda man eh, oh. Ano man? Kasi mong tuyok. Pwede makikulab sa imo. Dili ko, kaya ako pagugutin ni mo. Maninood lagi dayon. Babe, di ako gibastos to. Tarong ka ba na? Hi ma'am, welcome to Kate's Original Gadgets. What's up ma'am? Nada may promo din sa Kates nga kanang pag magbalit kog phone, napoy free nga isa ka phone. po. Asa man ani? Ano siya ma'am? Tanan ninyo hang ginakita ron kay free na siya isa ka phone. Di ay? Yes. Allah, saktong sakto para sa baby boy ko. Oh God. Oo. Tayo na. Pakuha ko ani din isa din. Sige po. Para Para sa ikaw po sir, kanina mo ka sir. Sige. ay sa miss. Di na ka magpalit. Saya na lang magpapalit. Yawa mo dua. Awa. Sir. Thank you. Apa mo daw? Madam Friends. Ay, Bogs. Wala ko na ba? Hey, kami. Mga artibos. Thank you. Madam Brenda. Isa. Long range. Wala si Ikaw mo na. Thank you.